वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता खित्ते में जारी कशीदगी और अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू 1 घंटे से ज़ायद तक जारी रही। वज़ीर-ए-आज़म की ईरान में इजरायली हमलों की शदीद मज़म्मत, मुश्किल हालात में ईरानी अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म ने 1900 से ज़ायद कीमती जानों की ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार किया। ईरानी सदर को नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल की जानिब से अमरीका, बरादर खलीजी और इस्लामी ममालिक के साथ जारी सिफारती राब्तों से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सिफारती राब्तों का मकसद अमन मुज़ाकरात के लिए साज़गार माहौल पैदा करना है। इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे की कोई मौसर राह निकलेगी। ईरानी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म की मुखलिसाना सिफारती काविशों को सराहा। मुज़ाकरात और सालसी के लिए एतमाद साज़ी की ज़रूरत पर जोर दिया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे का मिशन पाकिस्तान आलमी सतह पर मरकज़ी निगाह बन गया। पाकिस्तान 4 फरीक़ी इजलास की मेज़बानी करेगा। सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा कल 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँचेंगे। 4 ममालिक के वज़राए ख़ारजा का कल इस्लामाबाद में मुशावरती इजलास होगा। खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशों समेत अहम अमूर एजेंडे में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अगले रोज़ तीनों वज़राए ख़ारजा मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा, मुलाकात तुर्किया में तय थी। मसरूफियत के बायस भाइयों को इस्लामाबाद में मिलने की दावत दी। ईमानदारी और नेक नियति से तनाज़ा ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम दोस्त ममालिक भी भरपूर ताउन कर रहे हैं। ईरान से बातचीत जारी है। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने कहा, उम्मीद है ईरानी हुकाम के साथ इस हफ्ते मुलाकात होगी। नहीं चाहते खित्ते में किसी के पास जोहरी हथियार हो। जंग के खात्मे के लिए 15 निकाती मंसूबे पर जवाब के मुंतज़िर हैं। ईरान डील करना चाहता है, मुज़ाकरात कर रहे हैं, नतीजा भी निकलेगा। ईरान को अपने हॉर्मज़ खोलनी पड़ेगी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान के पास एटम बम होता तो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर चुका होता। हमला करके ईरानी जारहियत और ब्लैकमेलिंग से मशरिक़ वस्ता को आज़ाद कर दिया। ईरानी रजीम के खतरे को ख़त्म कर रहे हैं। नए ईरानी सुप्रीम लीडर जाँ बहक हो चुके या बुरी तरह जख्मी हैं। ईरान में अब कोई क़यादत नहीं है। अगली बारी क्यों बाकी है? अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका मुंतज़िर है मुज़ाकरात में ईरान की नुमाइंदगी कौन करेगा। ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारे बगैर भी मक़ासद हासिल कर सकते हैं। ईरान जंग मज़ीद 2 से 4 हफ्तों तक जारी रह सकती है। अपने हॉर्मज़ खुली रखना फौरी चैलेंज बन सकता है। अमरीका ने अपने हॉर्मज़ पर ईरानी टैक्स को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। ईरान ने इजराइल और अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। तल अवीव में 1 इजरायली हलाक और 3 जख्मी हो गए। कुवैत में अमरीका के 6 बही जहाज तबाह करने का दावा। मुतादिद फौजी हलाक। कुवैत के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर मुतादिद ड्रोन हमले, रेडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा। कुवैत के सिविल एविएशन हुकाम ने तस्दीक कर दी। दुबई के साहिल और होटल पर हमले करके कई अमरीकियों को निशाना बनाया गया। अबू धाबी में बैलिस्टिक मिसाइलों का मलबा करने से 5 भारतीय शहरी जख्मी। सऊदी अरब में अमरीकी एयरबेस पर हमले में 10 अमरीकी फौजी जख्मी। प्रिंस सुल्तान एयरबेस को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। अमरीका के कई रीफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचा। अमरीका और इसराइल की तेहरान समेत मुतादिद शहरों पर बमबारी। 26 अफराद जाँ बहक। तेहरान में ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हमला। इसराइल के ईरान की तवानाई तनसीबात पर भी हमले। बिजली घर और 2 स्टील प्लांट को निशाना बनाया गया। बुशहर प्लांट पर भी हमला, नुकसान नहीं हुआ। एटमी तवानाई के ईरानी इदारे ने दावा किया है कि बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को एक बार फिर निशाना बनाया गया। पुरअमन एटमी तनसीबात पर हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी और इलाकाई सलामती के लिए बड़ा खतरा है। सरबराह आलमी तवानाई एजेंसी राफेल ग्रॉसी का कहना है, ईरान के एटमी प्लांट के करीब फौजी कार्रवाई ताबकारी का सबब बन सकती है। एटमी हादसे के खतरे से बचने के लिए तमाम फ़रीक़ैन इंतहाई एहतियात बरतें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, इसराइल ने हमले में सिविलियन एटमी तनसीबात को निशाना बनाया। हमले अमरीकी राबते से हुए। ईरान की अमरीकी और इसराइली कंपनीज़ को वार्निंग। कहा, कंपनीज़ के अफराद अपनी जगह छोड़ दें। ट्रंप ने हमले 10 दिन मौखिर करने का कहा था। यमन का अमरीका के खिलाफ जंग में बाकायदा तौर पर शामिल होने का ऐलान। यमन अब ईरान, लबनान और इराक के साथ मिलकर अमरीकी फोर्सेस के खिलाफ
محاذرائی کرے گا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یمن نے اسرائیل کے شہر ڈمونا پر پہلی بار بیلسٹک میزائل داغ دیا۔ حوثی ترجمان کے مطابق کارروائی مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں کی گئی۔ میزائل نے کامیابی سے ہدف کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کا میزائل کو فضا میں ہی تباہ کرنے کا دعویٰ۔ خطرے کے پیش نظر سائرن بجائے گئے۔ تمام غیر ملکی قوتیں فوری طور پر خطہ چھوڑ دیں ورنہ سنگین نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ ایرانی پارلیمانی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کی امریکہ، اسرائیل اور عرب اتحاد کو سخت وارننگ۔ کہا غیر ملکی افواج کو یہ دھمکی نہیں، فوری انخلا کا نوٹس ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کی تمام ریڈ لائنز عبور کر لیں۔ ایران اب کسی بھی جوابی کارروائی کے لیے آزاد ہے۔ ایرانی عہدیدار نے مخالف اتحاد کو ایپسٹین گینگ قرار دے دیا۔ ایران کا اسرائیل کے حساس ترین شہر ڈمونا پر براہ راست حملہ، اسرائیلی دفاعی نظام مفلوج ہو گیا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق اسرائیل کے پاس ایرانی حملوں کو روکنے والے انٹرسیپٹر میزائل ختم ہو گئے، جس کے باعث دفاعی ڈھال ناکام ہو گئی۔ اسرائیل سنگین دفاعی بحران کا شکار ہو گیا۔ ادھر امریکی محکمہ خارجہ کے امور پروفیسر جان میر شائمر نے کہا، جنگ میں جیت ایران کی ہوگی۔ ٹرمپ کے پاس ایران کے مطالبات تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ موجودہ صورتحال امریکہ کے لیے ایک شرمناک شکست ثابت ہو سکتی ہے۔ واشنگٹن کے پاس فوجی آپشنز محدود ہو چکے ہیں۔ ٹرمپ کو ایرانی شرائط کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جنگ پر سابق سینیٹر مشاہد حسین اور سابق اسرائیلی جنرل میں سخت بحث۔ عرب ٹی وی پروگرام میں بحث ہوئی۔ مشاہد حسین نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے گریٹر اسرائیل منصوبے کا حصہ ہیں۔ جنگ میں ایران کو برتری حاصل ہے۔ یہ نیتن یاہو کی جنگ ہے جس میں وہ ٹرمپ کو گھسیٹ لایا ہے۔ حقائق وہ ہیں جو ٹرمپ اور نیتن یاہو سوچ بھی نہیں سکتے ہوں کہ ٹرمپ یا نیتن یاہو نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایران چوتھے ہفتے میں بھی پوری قوت سے ڈٹا رہے گا، اپنے ہارمز اتنی کامیابی سے بند رکھے گا۔ پاکستان کی عالمی اہمیت سے خائف بھارت دنیا کے امن کا دشمن بن گیا۔ افغانستان کے ساتھ مل کر بھارت کا اسٹریٹجک ڈس انفارمیشن حملہ مشرق وسطی میں امن کی پاکستانی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کا خطرناک منصوبہ۔ خفیہ ڈس انفارمیشن نیٹ ورک سے ایران کے خلاف پر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا لانچ کیا گیا ہے۔ جعلی ایرانی شناختوں کے ذریعے پاکستان میں نفرت پھیلانے کا بیانیہ گھڑنے کا انکشاف۔ ڈس انفارمیشن مہم کا آغاز INN ایران نیوز اور ایران ٹی وی جیسے گھوسٹ ایکس اکاؤنٹ سے کیا گیا۔ بھارت سے آپریٹ ہونے والا پلیٹ فارم عالمی سطح پر جھوٹ پھیلاتا رہا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارت صرف پاکستان نہیں، امریکہ، ایران اور پورے خطے کے خلاف سرگرم ہے۔ پاکستان کی معیشت کے لیے اچھی خبر، پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ ہو گیا۔ معاہدے کی منظوری کے بعد پاکستان کو $1.2 ارب ملنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ دونوں پروگرامز کے تحت مجموعی ادائیگیاں $4.5 ارب ہو جائیں گی۔ IMF مشن نے توسیع فنڈ سہولت کے تیسرے جائزے پر اطمینان کا اظہار کر دیا۔ IMF کا کہنا ہے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری آئی اور مہنگائی قابو میں رہی۔ سٹاف لیول معاہدہ اب حتمی منظوری کے لیے IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کو بھیجا جائے گا۔ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی اور تیل کی ترسیل میں تعطل، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 3 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں 5.46% اضافہ، ریکارڈ $99.64 فی بیرل پر بند۔ برطانوی برینٹ کروڈ کی قیمت $112.57 فی بیرل تک جا پہنچی۔